वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में ईद के मौके पर जंग बंदी के दौरान अफगान तालिबान के अवाम से घुलने मिलने के मनाजिर क्या जाहिर करते हैं, और अमेरिका गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों से उनके बच्चे जुदा कर देने की ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी पर बढ़ता हुआ गम और गुस्सा। आज के प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि मर्दाना दस्तार पहनकर ड्यूटी करने वाली न्यूयॉर्क की पहली खातून सिख पुलिस एहलकार से मुलाकात। वरना लियारी का माहौल तो ऐसा है। कराची के इलाके लियारी में फुटबॉल का नौजवानों की जिंदगी में किरदार, और ईंटों के भट्टों के डिजाइन में छोटी सी तब्दीली के बड़े नताइज। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ ईद के मौके पर होने वाली जंगबंदी में 10 रोज़ की तौसी का ऐलान करते हुए मुज़ाकरात की पेशकश की है, लेकिन तालिबान ने उसे मुस्तरद करते हुए हमलों का दोबारा आगाज़ कर दिया है। इससे पहले तालिबान ने 17 साल जंग के दौरान पहली बार 3 दिन की जंगबंदी पर अमल किया और इस मौके पर बहुत से शहरों से तालिबान जंगजू हुकूमत के कंट्रोल वाले इलाकों में दाखिल हुए और मकामी आबादी के साथ ईद मनाई। लोगों के साथ घुलने मिलने के मनाजर को तालिबान क़यादत ने अपनी तहरीक के लिए अवामी हिमायत की अलामत करार दिया है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ के एक बयान के मुताबिक इन तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि दोनों जानिब के कायदीन मिल बैठ कर गुफ्तगू कर सकते हैं और अपने इख्तलाफात का हल ढूंढ सकते हैं। जंगबंदी के दौरान तालिबान पर हफ्ते और इतवार को नंगरहार में मोहल्लिक हमले हुए, इम्कान है कि यह कार्रवाई दाइश की थी। ताहम नाक़दीन का यह भी कहना है कि तालिबान जंगजुओं को शहरों में आने की इजाज़त देकर अफगान हुकूमत ने सिक्योरिटी का ख़तरा भी मोल लिया है। इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे सिक्योरिटी उमूर के माहिर कामरान बुखारी से। कामरान, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो जंगबंदी जिस पर तालिबान ने 3 रोज़ तक अमल किया जारी रही, इससे क्या हासिल किया दोनों साइड्स ने? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो अफ़गान हुकूमत है उसकी जानिब से जो हदफ था वो ये था कि वो बिल्कुल ही तालिबान के सामने लेट नहीं जाएगी और उनका एक मुकाम है जिसको तालिबान ने रिकग्नाइज़ किया है। तो उनके लिए पब्लिक रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से अशरफ गनी की जो इंतज़ामिया है उनके लिए ये एक खुशाइन बात सामने आई है और आवाम के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि ये हुकूमत जो है ना गिरने वाली नहीं है और ये इंसर्जेंसी के साथ जो है डील कर सकती है। और जो बातचीत चल रही है कि भाई आप आएँ हमारे साथ मुज़ाकरात करें, वो जो है वो सिर्फ बाज़गश नहीं है, उसमें कुछ जो है वो स्टेइंग पावर भी है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है तो तालिबान के लिए बड़ा ज़रूरी था, वो एक क्लैंडस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन है, उनका आवाम के अंदर इस तरह की कोई जो है सोशल या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर किसी किस्म की इंगेजमेंट नहीं थी। इस ईद के मौके पे आने के बाद एक तो उन्होंने ये हासिल किया है कि वो क्लैंडस्टाइन लेवल से अपने आप को एक पॉलिटिकल लेवल पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो इन्होंने ये ज़ाहिर किया है कि अवाम के अंदर उनका एक असर और रसूख है। जो तालिबान के साथ अवाम के घुलने मिलने की तस्वीरें हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, उनके हथियारों को हाथ लगा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, इससे मुआशरे में एक्सेप्टेंस जो है उनकी, उसके बारे में आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? देखें, मुआशरे में एक्सेप्टेंस पहले से थी और इवन ये हुकूमत के लोगों के साथ लोकल लेवल पे जहाँ जहाँ तालिबान के जो मेंबर्स थे उन्होंने आके तो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ये देखिए, ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आके दरवाज़ा खटकाया तो दोनों जानिब से एक दूसरे को पहचान लिया गया और उन्होंने बगलगीर हो गए और उन्होंने जाके सेल्फियाँ खींची। ये पहले से एक दूसरे को जानते थे। ये जो है बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ात के, गारंटीज़ के तालिबान भी बाहर नहीं आए और ना ही दूसरी जानिब की तरफ से जो है ये उनको वेलकम किया गया हुकूमत की जानिब से, क्योंकि हुकूमत पहले ही खुदकुश हमलों का शिकार हो चुकी है। वो जो है बगैर प्रिकॉशन लिए हुए, मैं नहीं समझता ये काबिल कबूल था। ठीक, अच्छा ये बताइए, माइक पॉम्पेओ ने भी इसी बारे में अपना जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये भी साथ में कहा कि अमन मुज़ाकरात की अमेरिका हिमायत तो करता है, लेकिन इन मुज़ाकरात में गैर मुल्की अनासर और अफवाज के किरदार पर भी बातचीत ज़रूरी है। क्या इशारा दे रहे हैं माइक पॉम्पेओ, क्या यकीनी बनाना चाह रहे हैं वो? देखें, ये माइक पॉम्पेओ वही बात कर रहे हैं जो वाशिंगटन जो है बड़े ज़माने से कह रहा है कि देखें, तालिबान के साथ बातचीत हो सकती है क्योंकि वो अफ़गान जो नेशन है उसका हिस्सा हैं, वो जो है जिनको अंग्रेज़ी में कोट एंड कोट सन्स ऑफ द सॉइल कहते हैं। लेकिन फॉरेन फाइटर्स, अल-कायदा, दाइश और दीगर और जो तंजीमें वहाँ पर जो है पनाह गुज़ीन हैं, अपना जिन्होंने पनाह ली हुई है तालिबान के साथ, उनके साथ किसी किस्म का समझौता नहीं है। उनको अलहदा रखा जाए
اور یہ تو جو وہ لائنز دوبارہ کلیئرلی ڈرا کرنا چاہتے ہیں طالبان اور دیگر گروپوں کے درمیان جو اس وقت افغانستان میں سرگرم ہے، اور اس سب میں خاص طور پہ طالبان کو مذاکرات کی میز پہ لانے میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ صدر اشرف غنی نے پاکستان کی قیادت سے فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد پھر یہ کہا کہ اپنی سرزمین پہ موجود جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کے خلاف آپ بلا امتیاز کارروائی بھی کریں. تو پاکستان سے اب فضل اللہ کی ہلاکت کے بعد افغانستان کس قسم کے ایکشن کی توقع کر سکتا ہے؟ پاکستان کیا جواب میں دے سکتا ہے افغانستان کو ریئلسٹکلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ریسپروسٹی ہو چکی ہے. مجھے لگتا ہے کم از کم میرا اپنا یہ تجزیہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ فضل اللہ کو جو ہے وہ ہلاک اسی ٹائم پہ ارد گرد کیا گیا جس ٹائم پہ یہ عید کے موقع کے اوپر جو ہے جو افغان طالبان کے عناصر ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے سیلفیاں کھینچی اور عید منائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان کے اثر رسوخ یا جو پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی انکریجمنٹ کے بغیر نہیں ہوئی. تو یہ کہنا کہ پاکستان کو جو ہے اب انہوں نے جو ہے وہ تو انہوں نے اب پاکستان کی باری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انالیسس ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ بیک وقت ہوگا. آلرائٹ، کامران بخاری ہمارے ساتھ تھے بذریعہ اسکائپ. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اور افغان حکومت اور طالبان کو امن پر آمادہ کرنے کے لیے تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک امن مارچ صوبہ ہلمند سے کابل پہنچی ہے. اس مارچ کا آغاز 13 مئی کو صرف 7 کارکنوں کے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن 37 روز کے اس سفر میں 100 سے زائد کارکن اب اس کا حصہ بن چکے ہیں، جبکہ لوگوں کی بڑی تعداد انہیں مختلف شہروں میں خوش آمدید کہنے کے لیے بھی باہر جمع ہوتی رہی ہے. افغان جنگ کے آغاز سے اب تک یہ اپنی نوعیت کی پہلی امن مارچ ہے. اور واشنگٹن میں اس وقت توجہ کا مرکز ہیں امریکہ غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن جن کے بچے ان سے جدا کیے جا رہے ہیں. والدین سے ان کے بچے علیحدہ کرنے کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آنے کے بعد امریکہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں. نیلوفر، پہلے تو یہی بتائیے کہ بچوں کو ان کے والدین سے کیوں الگ کیا جا رہا ہے؟ سارا، امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین وطن کا معاملہ ہے وہ بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. میکسیکو اور امریکہ کی سرحد پر جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ ان تارکین وطن کو نشانہ بناتے ہیں جو چیک پوسٹوں کی بجائے دیگر مقامات سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اس لیے انہیں اپنے بچوں سے اس وقت تک کے لیے جدا کر دیا جاتا ہے جب تک کہ قانونی جانچ پڑتال نہیں ہو جاتی، تحقیقات نہیں ہو جاتی. لیکن یہاں واشنگٹن میں کچھ حلقے اس معاملے پر تنقید کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بچوں کو والدین سے کیوں جدا رکھا جا رہا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ایوان نمائندگان امیگریشن اصلاحات میں بڑی تبدیلیوں کے لیے ایک ووٹنگ پر بھی کے لیے بھی تیاریاں کر رہے ہیں. مزید جاننے کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ. کبھی بہت ہی کم ایسا ہوتا تھا، لیکن اب امریکی فیڈرل ایجنٹس کی جانب سے سیاسی پناہ حاصل کرنے کے خواہش مند یا غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے والے خاندانوں کو جدا کرنا ایک معمول بن چکا ہے. اندازاً 2000 چھوٹے بچوں کو ٹیکساس کی اس عمارت جیسی جگہوں پر اس وقت تک کے لیے ٹھہرایا گیا ہے جب تک ان کے والدین کی امیگریشن کی حیثیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. امریکی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ایک ویڈیو میں ان بچوں کو آرام دہ ماحول میں رہتے دکھایا گیا ہے. لیکن غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ کی صفر برداشت یا زیرو ٹالرنس پالیسی پر غم و غصے میں اضافہ ہو گیا ہے. یہ انتہائی خوفناک ہے. 4 ماہ تک کے بچوں کو الگ کیا جا رہا ہے. میں نے 1-2 سال کے بھی دیکھے ہیں. یہ زیادتی ہے. والدین سے ان کے بچے جدا کرنے کی پالیسی انہیں ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے، اور وفاقی ایجنٹس کا خیال ہے کہ اس سے وہ لوگوں کو پناہ مانگنے جیسی بنیادی انسانی حق کا سوال کرنے سے روک لیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے امیگریشن کے معاملے کو پبلک پالیسی کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس حوالے سے وہ اکثر وسطی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک ظالم گینگ کے ممبرز کا ذکر کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں ایم ایس گینگ کے ممبرز جو ہمارے ملک میں داخل غیر قانونی طور پر اور پرتشدد انداز میں داخل ہوئے، ان کا ایک ہی مقصد ہے: قتل، ریپ اور قبضہ کرنا. اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ وہ صرف قانون پر عمل کر رہا ہے. امیگریشن اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ حقیقت میں انتظامیہ امریکی امیگریشن قانون کا جس انداز میں ترجمہ کر رہی ہے وہ کسی اور انتظامیہ نے نہیں کیا. ڈیموکریٹس نے اس پالیسی کی اور صدر ٹرمپ کی اس سے متعلق سوچ پر تنقید کی ہے. دنیا میں یہ خیال جڑ پکڑ رہا ہے کہ دنیا بھر میں لوگ سیاسی پناہ لے سکتے ہیں سوائے امریکہ کے. امریکی ایوان نمائندگان اس ہفتے 2 مد مقابل ریپبلکن امیگریشن ریفارم بلز پر ووٹ کی تیاری کر رہے ہیں.
ہم شروع سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایوان امیگریشن اصلاحات پر سنجیدگی سے اور بامعنی انداز میں بحث کریں، اور لگتا ہے کہ تقریباً ایک عشرے میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ دونوں بل ان ہزاروں دستاویز نہ رکھنے والے تارکین وطن بچوں کو قانونی حیثیت فراہم کریں گے۔ اس سے قانونی امیگریشن میں اہم تبدیلیاں آئیں گی اور امریکی سرحدی سیکیورٹی بہتر ہوگی، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس سے کافی ووٹ ملیں گے یا نہیں۔ اور امیگریشن کا جو موضوع ہے وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ خاتون اول ملانیا ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ امید ہے کہ جلد ہی امیگریشن اصلاحات کے حوالے سے کسی نتیجے پر پہنچا جا سکے گا، اور سابقہ خاتون اول لورا بش نے بھی اسے زیادتی کہا ہے اور غیر اخلاقی کہا ہے۔ جی سارا۔ نیلوفر مغل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو نیلوفر۔ امریکی خاتون اول ملانیا ٹرمپ اور سابق خاتون اول لورا بش نے بھی اس وقت امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین وطن سے ان کے بچے علیحدہ کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بیانات جو دیے ہیں انہیں سوشل میڈیا پر بہت توجہ مل رہی ہے۔ ٹویٹر پر جیمی نے ملانیا ٹرمپ کو اپنی اقدار پر ڈٹے رہنے کے لیے شاباش دی اور کہا کہ یہ فیک نیوز نہیں ہے، لیکن ملانیا ٹرمپ پر اسی حوالے سے تنقید کرتے ہوئے وینڈی پیٹر پین نے کہا کہ وہ میری زندگی کی کمزور ترین خاتون اول ہیں۔ انہوں نے خود نہیں بلکہ ایک ترجمان کے ذریعے اس مسئلے پر بات کی اور الزام کانگریس کو دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ان کے شوہر ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی ہے۔ اسی طرح لورا بش کی تعریف میں جیف لگوم نے کہا کہ وہ اس وقت کانگریس میں موجود ریپبلکن سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہیں، جبکہ وجاہت علی نے لکھا کہ افغان جنگ جس میں ایک پوری نسل تباہ ہو گئی اس کی حمایت کرنے والی لورا بش اس پالیسی کی مخالفت کر رہی ہیں۔ اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے مختلف حصوں سے ملنے والی کچھ اور اہم اور دلچسپ خبروں پر آج کے ورلڈ ویو میں۔ سعودی سربراہی میں عسکری اتحاد نے یمن کی بڑی بندرگاہ الحدیدہ کے ایئرپورٹ میں مورچہ زن حوثی باغیوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ حوثی باغی بحیرہ احمر سے یمن کے دارالحکومت صنعا میں موجود اپنے گھر تک سپلائی لائنز کی حفاظت کے لیے اس بندرگاہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان حملوں کے بعد جنگ کے مزید طول پکڑنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس کے جنگی جہازوں نے شمالی غزہ کی پٹی کے علاقے میں حماس کے 9 ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق یہ حملے غزہ سے اسرائیلی علاقے میں بھیجے جانے والی آتشی پتنگوں اور غباروں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ تمام حملوں کا نشانہ حماس کے فوجی ٹھکانے تھے۔ ہوائی کے کوائوا آتش فشاں کے ایک بار پھر ابل پڑنے کے بعد انتظامیہ نے شہریوں کو گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے اور باہر نہ نکلنے کی وارننگ جاری کر دی ہے۔ اتوار کے روز آتش فشاں میں ہونے والے دھماکے سے دھوئیں کے ستون نما بڑے بادل علاقے میں چھا گئے۔ ایک ماہ قبل پھٹنے والے آتش فشاں کے لاوے سے 267 گھر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 2400 ہیکٹر علاقہ لاوے کی نظر ہو چکا ہے۔ ہانگ کانگ کی آبرڈین بندرگاہ پر سالانہ ڈریگن کشتی ریس کے مقابلے ہوئے، جنہیں دیکھنے کے لیے سینکڑوں شائقین جمع ہوئے۔ یہ مقابلے روایتی چینی تہوار ڈریگن بوٹ فیسٹیول کا حصہ ہیں۔ مقابلے کے بعد کھلاڑیوں نے اچھی قسمت کو یقینی بنانے کے لیے ایک دوسرے پر پانی پھینکا۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال میں اس وقت اندازاً 1.5 لاکھ سے زیادہ اینٹوں کے بھٹے ہیں۔ یہاں مزدوروں کے استحصال کی تو ان گنت کہانیاں ملتی ہیں، ان بھٹوں کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ ہے ان سے نکلنے والا کالا دھواں، جو کاربن ڈائی آکسائڈ کے بعد دنیا بھر میں فضائی آلودگی کا دوسرا سب سے بڑا سبب ہے۔ نیپال میں 2015 میں آنے والے زلزلے کے بعد تعمیر نو کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان بھٹوں میں کچھ ایسی تبدیلیاں متعارف کرائی گئی ہیں جن سے یہ ماحول کے لیے کم خطرناک ہو گئے ہیں، اور پاکستان میں بھی اب اس نئے ڈیزائن کو آزمانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں سینکڑوں بھٹا مزدور ایک ایسے آسمان تلے سخت گرمی میں کمر توڑ محنت کرتے نظر آتے ہیں جو سیاہ دھوئیں سے اٹا پڑا ہے۔ لیکن نیپال میں سال 2015 میں آنے والے زلزلے نے نہ صرف تقریباً 9000 لوگوں کی جان لے لی، بلکہ ملک کے 1/3 اینٹوں کے بھٹوں کو بھی زمین بوس کر دیا۔ اس انسانی المیہ سے ہونے والی تباہی نے ماحول کے تحفظ پر کام کرنے والوں کو ایک نادر موقع دیا کہ وہ اس بدنام اور غلیظ سمجھی جانے والی صنعت کے کم از کم ایک حصے کو صاف کر سکیں۔ انٹرنیشنل سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ڈیولپمنٹ کے ایک منصوبے کے تحت نہ صرف بھٹوں کا ڈیزائن تبدیل کیا گیا، بلکہ اینٹوں کا انبار لگانے کا طریقہ بھی بدلا گیا تاکہ کم سے کم زہریلا سیاہ دھواں پیدا ہو۔ ہم نے 3 چیزیں تبدیل کی۔ ایک تو انہیں زلزلے کے اثر سے محفوظ بنایا، ان سے آلودگی کی پیداوار کو کم کیا اور ان میں ایندھن کے استعمال کو مؤثر بنایا۔
भट्टों के अंदर ईंटों को आड़ी तिरछी तरतीब से लगाया जाए तो उनके दरमियान हरारत तेजी से बाहर निकलती है, जिससे कोयला पूरी तरह जलता है और काला धुआं कम पैदा होता है। मैंने माहौल को साफ करने के लिए ये तरीका अपनाया। कारोबार अपनी जगह, लेकिन मेरा मकसद बेहतरीन मयार की अशिया बनाना है जिनमें ईंधन कम इस्तेमाल हो। मेरा ख्याल है मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लोग ये तरीका अपना रहे हैं। इस तरीके से धुएं के इखराज में 60% तक कमी आई है और भट्टों के मालिकान के लिए इसमें फ़ायदा ये है कि कोयले का इस्तेमाल भी कम होकर आधा हो गया है। जब से हमने ये आड़ा तिरछा डिजाइन अपनाया है, माहौलियाती आलूदगी कम हुई है। हम कम कोयला इस्तेमाल करते हुए तेजी से ज्यादा ईंटें बना रहे हैं। वादी खटमंडू में कायम ईंटों के 100 भट्टों में से ज़्यादातर में अब यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। अब अगला कदम इस टेक्नोलॉजी को न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरे जनूबी एशिया में फैलाना है और इसके लिए भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले भट्टा मालिकान इस साल नए डिज़ाइन पर बातचीत के लिए आपस में मुलाकात भी कर चुके हैं। जूली टाबो की रिपोर्ट के साथ नुखबत मलिक, उर्दू VOA। अमेरिका में अक़लियतों के लिए अपनी रिवायात को बरकरार रखना एक तरह का चैलेंज भी है। कोई किसी को अपनी आबाई सकाफत के इजहार से रोकता तो नहीं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल से हट कर कुछ करना आसान भी नहीं होता। आइए मिलते हैं गुरसोच कौर से, न्यूयॉर्क की रज़ाकार पुलिस फोर्स की पहली ऐसी सिख खातून एहलकार जो दस्तार पहनकर ड्यूटी करेगी। दस्तार आमतौर पर सिख मर्द पहनते हैं, तो गुरसोच ने आम अमरीकी और सिख सकाफत दोनों से हटकर कुछ करने का फैसला क्यों किया, बता रहे हैं अंशुमन आप्टे इस रिपोर्ट में। गुरसोच कौर उम्र में छोटी जरूर हैं, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी है। वो अपनी मुलाजमत को लोगों की खिदमत करने के अपने मजहबी फर्ज को अदा करने का एक जरिया समझती हैं। 20 साल की गुरसोच दस्तार पहनती हैं और दस्तार पहनकर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के ऑक्सिलरी फोर्स में काम करने वाली ऐसी पहली सिख खातून है। मेरा एक था कि जे मैं पहनती हूँ, लोग मुझे पूछेंगे कि तुमने क्यों पहना है, और इस दौरान मैं उनको बता सकती हूँ कि सिख है कौन है, सिख हम क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमारे गुरु साहब ने ये हमारी क्राउन है, कि हमारा ताज है, कि हम किसी से नीचे नहीं है, ऊपर है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का ऑक्सिलरी पुलिस प्रोग्राम एक वॉलंटरी प्रोग्राम है। इसमें शामिल होकर न्यूयॉर्क के शहरी अपनी कम्युनिटी में कानून और अमन कायम करने में पुलिस की मदद करते हैं। उन्हें सेल्फ डिफेंस, फर्स्ट एड और पेट्रोलिंग जैसे हुनर सिखाए जाते हैं और ट्रेनिंग के बाद न्यूयॉर्क के अलग अलग इलाकों में तैनात किया जाता है। The auxiliary officers are the eyes and ears of the police department. ऑक्सिलरी ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट की आंखें और कान हैं। ये रेगुलर ऑफिसर्स की मदद करते हैं, वो कम्युनिटी की निगरानी करते हैं और अगर कुछ ऊंच नीच देखें तो फौरन पुलिस ऑफिसर्स को इत्तला देते हैं। वो कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के दरमियान एक पुल की तरह है। गुरसोच की पैदाइश अमेरिका की है। उनके वालदेन भारत से कई साल पहले अमेरिका आए थे। गुरसोच की तरह ऑक्सिलरी पुलिस में शामिल होने वालों की अक्सरियत इमिग्रेंट खानदानों से और अलग अलग मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है उसके लिए ज़्यादा आसान है कि ये बोल सकती हैं पंजाबी में, हेल्प कर सकती हैं। ओल्ड पीपल के लिए भी, और जो नए आए हैं पंजाब से या दिल्ली से कहीं से भी, और उनके लिए ज़्यादा आसान है। गुरसोच मानती है कि वो कम्युनिटी सर्विस के साथ ही अमेरिकियों की आगाही को भी बढ़ा रही है। ये हमारे आने वाले फैमिली वास्ते के भी अच्छा है, नाले इन गोरों को भी पता लगेगा, कि अमेरिकन को भी पता लगेगा कि हम भी वो ही काम कर सकते हैं जो सब दुनिया करती है। ऑक्सिलरी पुलिस की ड्यूटी के साथ गुरसोच कॉलेज में भी पढ़ रही हैं। डिग्री हासिल करके वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हैं। अंशुमान आप्टे, उर्दू VOA, न्यूयॉर्क। रूस में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप को पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शौक से कहां देखा जा रहा है? यकीनन कराची के इलाके लियारी में, जहां लोग अपनी पसंदीदा टीम्स के मुल्क का परचम अपने घर पर लहराते हैं और जहां फुटबॉल लोगों के खून में बसा है। लेकिन लियारी के नौजवानों के लिए ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ज़िंदगी को एक बेहतर रास्ते पर डालने का जरिया भी है। मज़ीद जानते हैं आज के मेड इन पाकिस्तान में। लियारी कराची का वो इलाका है जो अमूमन गैंग वॉर और मनशियात के मराकज़ के हवाले से जाना जाता है। हर जगह हर वक्त गोलियों की आवाज़ सुनते थे बच्चे।
ان के साथ हम भी शामिल होते थे, अपने घरों को बंद करके बैठ जाते थे। मगर यहाँ के नौजवान इस तासुर को गलत साबित कर रहे हैं। लियारी की तंग और गुंजान आबाद गलियों से गुजरते हुए अक्सर आपका सामना ऐसे लड़कों से होगा जो इर्द गिर्द की गंदगी, गोलियों की आवाज और नशे की बू को भुलाकर अपनी तवज्जो फुटबॉल पर मरकूज किए हुए नजर आते हैं। लियारी की काफ़ी शुरू से ही उसको ब्राज़ील कहते हैं। उनका शौक ही फुटबॉल खेलना है और स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में, साइकिलिंग में। रफीक भी इन लड़कों में से एक है जो फुटबॉल को लियारी की पहचान बनाना चाहते हैं। वो आज भी इन गलियों से बच्चों को इकट्ठा करके एक ग्राउंड में उनकी ट्रेनिंग करवाता है। हमें बच्चों को इन एक्टिविटीज़ के अंदर रखना भी ज़रूरी है, वरना लियारी का माहौल तो ऐसा है कि ज़्यादातर यहाँ पे थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हो जाता है तो वो फिर मंशियात का आदी हो जाता है। लेकिन इस वक्त जो है हमने स्पोर्ट के ज़रिए एज अ फुटबॉलर होने के नाते हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मंशियात को ख़त्म किया जाए। लियारी में फुटबॉल को जुनून की हद तक चाहने की वजह इस बात से मालूम की जा सकती है कि 2014 के फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लियारी के अंदर जराइम में वाज़ेह कमी देखी गई, जबकि पिछले साल जराइम की मद में कराची के अंदर 3000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसमें 100 का ताल्लुक लियारी से था। यहाँ पर गोलियां चलती थी, हमको फिर भी फुटबॉल का जुनून था, शौक था। यानी कि वो इस खौफ में नहीं होते थे कि मुझे गोली लग जाएगी, मैं मर जाऊंगा। उसको बस यही ज़हन में होता था कि नहीं, मुझे ग्राउंड में जाना है और मुझे फुटबॉल खेलना है। तालीम और गुर्बत जैसी रुकावटों का सामना करते हुए उनको तब बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशंस बंद होने लगी और फुटबॉल के ये खिलाड़ी मायूसी की तरफ जाने लगे। डिफरेंट जो फुटबॉल के डिपार्टमेंट है वो बंद हो रहे, उनको बैन लगाया जा रहा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है 2 ग्रुप में बटा हुआ है, तो उसी वजह से ये फीफा ने इन लोगों पर बैन लगाई है। यहाँ पर मसला चल रहा है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, उससे प्लेयरों को मसले जो भी बंद हो गया 3 साल से, ना प्रीमियर लीग हो रही है ना कोई और इवेंट हो रहा है। अब हमें नज़र नहीं आता कि कुछ बच्चों का आगे जो फ्यूचर कुछ आगे, हम लोग खुद मायूसी का शिकार हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी पैदा करने के बावजूद लियारी में फुटबॉल टूर्नामेंट और मैचेस लोगों के चंदों पर मुनहसर हैं। अपनी मदद आपके तेज मदद चलाते, कोई हम लोग को फंड नहीं देता। यहाँ से अगर हम कहीं मैच खेलने जाते हैं तो हमें कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है, 2-3 हज़ार रुपये हमें किराया देना पड़ता है, तो वो हम सपोर्ट नहीं कर पाते। जो हमारे मोहल्ले के लोग होते हैं, कुछ शौकीन ऐसे शेदाई होते हैं, वो हमें डोनेट करते हैं। फुटबॉल को अपना करियर बनाने वाले बहुत से खिलाड़ियों ने फुटबॉल छोड़कर दूसरी मुलाजमतें इख्तियार कर ली हैं। जो मेरे साथ नेपाल में था पाकिस्तान टीम का असलम, वो अभी रिक्शा चला रहा है। वो जो है ये सोचते हैं कि यार आगे तो हमारा कोई फ्यूचर है नहीं, तो वो मजबूरी के तौर पे कोई कंपनी में चला गया, कोई रेडी लगाने शुरू हो गया, यहाँ पे कोई ढाबे की शॉप पे चला गया, कोई चाय बेच रहा है। रफीक जैसे नौजवानों को अब ये फिक्र है कि नौजवान एक दफा फिर मायूस होकर मंशियात और गैंग वॉर की तरफ रागिब होंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि लियारी के अंदर इतना टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट है, तो कम से कम और कुछ नहीं 25% तो लियारी के ऊपर काम करना चाहिए। हुकूमत या दूसरे इदारों की सपोर्ट के इंतजार में ये खिलाड़ी रोजाना इस उम्मीद के साथ फुटबॉल खेलने निकल पड़ते हैं कि चाहे जो भी हो, वो अपनी इस मुस्बत एक्टिविटी से अपनी पहचान बदल कर रहेंगे। इसके साथ ही आज का व्यू 360 हो रहा है ख़त्म। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।